Okay, Assalamualaikum and hi. Okay, hari ni aku nak bincangkan tentang game Spurs lawan Chelsea semalam. So, first of all, aku nak cakap yang aku happy pun tak. Happy. Nak cakap sedih pun ya ataupun tidak. Dia macam tu 50-50. Sebab apa? Okay, kalau aku nak cakap yang aku happy dengan game semalam, aku patutnya bersyukur sebab Spurs dapat satu mata dekat Stamford Bridge. Tapi nak cakap sedih tu sebabnya kita, kalau boleh kita memang nak dapatkan rentak kemenangan tu lah kan, untuk kita terus berada di puncak. Tapi itulah orang cakap kan, dua-dua tim memang main semalam. Kalau korang tengok game tu, dua-dua main secara respect. Dua-dua respect each other. And then and dua-dua tim pun masing-masing takut untuk membuat kesilapan. Macam mana? Maksud aku tu macam, okay, diorang tak main terlampau open. Kalau ada masa untuk counter attack tu, diorang tak nak pergi counter. Kalau kau tengok balik game semalam, Chelsea ada banyak masa untuk diorang pergi burst untuk counter attack untuk Spurs. Tapi ada diorang just guna beberapa peluang saja yang diorang rasa itu memang peluang keemasan untuk diorang counter attack. So sama juga macam Spurs. Kalau kita tengok Spurs attacking, memang kita main counter attack. So diorang akan deep drop, and then bila ada point je diorang akan pergi burst. So macam semalam, bila diorang nak buat burst tu memang akan ada fall. Okay, sama je. Spurs Chelsea dua-dua sama. Sebab diorang tahu gameplay diorang lebih kurang sama, diorang akan guna counter attack. And then Chelsea cuma lebih penguasaan bola. Dalam statistik kita akan tengok, memang Chelsea memang dominan pegang bola. Nak cakap Spurs atas kertas memang kita orang memang penyokong Spurs memang tak expect lebih. Tapi kita akan tengok daripada keputusan dia lah. Result tu yang penting bagi penyokong Spurs. So at the end of the day, result tu yang penting. Korang main bagus macam mana pun, kalau korang tak dapat mata yang korang nak, tak menang, seri tu okey lagi lah daripada korang kalah. Okay, so tu nak cakap perasaan aku 50-50. Tapi macam mana pun, game semalam benda lepas. So, and then Spurs pun dah kembali berada di puncak sebab diorang goal difference dengan Liverpool. Walaupun Liverpool sama point dengan diorang. Okay, so far Alhamdulillah. So macam Mourinho pun ada cakap semalam lepas game, untuk Spurs nak menang ataupun dapat point dekat Stamford Bridge tu susah. Sebab kalau kita tengok statistik pun, memang kelebihan yang banyak kepada Chelsea. So bila dia cakap kalau kata Spurs dapat point dekat Chelsea ni pun merupakan satu petanda positif untuk Spurs. So aku sebagai penyokong Spurs pun aku percaya benda tu. So far aku puas hati dengan game semalam. Okay, so far both team deserve the point. Sebab apa aku cakap macam tu? Okay, kalau korang mesti penyokong Chelsea mesti akan cakap yang kalau korang tengok semalam Abraham ada banyak peluang depan gol, and then tapi dia jatuh, dia tak dapat nak score. Okay, diorang mesti cakap macam ada bola crossing daripada Reece James tu banyak kali, tapi still Abraham tak dapat nak convert. Penyokong Chelsea akan cakap yang kalau Giroud dekat situ, dia akan score, kemungkinan besar. Tapi itulah, kalau kita tengok balik, Lampard masukkan Giroud di minit-minit akhir perlawanan pun ada satu peluang keemasan yang Rodon tertanduk. Dia tanduk bola nak pasi ni kat Lloris, tapi nampaknya Giroud, dia experience player, dia dah ada baca benda tu. And then dia nak chip bola tu tapi tak dapat. So itu menunjukkan petanda bahawa kalau kata Giroud pun main awal, kemungkinan besar dia pun tak dapat skor. So itu nampak Tuhan tu memang dah nak takdirkan yang kita akan sama-sama dapat satu mata. Sama juga dengan Spurs. Ada peluang keemasan waktu tu yang Zuma nak passing dekat Thiago Silva minit-minit akhir perlawanan. So memang kalau kata Spurs score tu memang dah settle. Tapi sebab waktu tu Mora dah potong, and then dia dah passing Lo Celso, and then diorang memang dah, aku kat situ memang aku dah expect kena score lah kalau score tu dah settle. Tapi memang mungkin je lah sebagai player pun kita tak tahu macam mana situasi diorang nak cope dengan situasi tu, sebab diorang kena buat keputusan dengan cepat. And then dia buat apa? Dia nak crossing pun nampak macam nak crossing, tapi tak ada player pun kat situ nak kata shooting, bola tu slow. So aku pun macam, hai, kenapa jadi macam tu kan? Macam tu lah game semalam kan. Seimbang lah bagi aku. Dua-dua team lebih kurang sama. Dua-dua main play safe, respect each other, tu lah. Kalau nak tengok bezakan dengan Spurs lawan Manchester City hari tu, so diorang dah drop, and then City punya game pula diorang akan main short pass. Okay, diorang memang counter attack few times, tapi diorang jenis open now. So player diorang akan ramai ke hadapan. So right back Walker akan up, so jauhkan Cancelo pun akan up. So itu akan beri peluang, akan beri ruang untuk Spurs counter attack. So sebab tu diorang boleh attack bila lawan dengan City, diorang boleh convert sebab ruang tu banyak. Kalau macam game semalam, Chelsea pun bila diorang dah tahu yang Spurs akan counter attack, so memang Kante, Kovacic,
Mount memang semua akan drop. Memang dia akan drop untuk tutup ruang-ruang yang ada. Sama macam Spurs, sama je. Bila Chelsea dapat peluang, so Højbjerg, Sissoko akan cuba drop untuk tutup ruang-ruang yang ada. Okay, so kalau macam video yang aku preview untuk game Spurs lawan City, sebelum ni untuk Spurs, Ndombele dah pun main waktu lawan Europa League waktu Europa League lawan Ludogorets. So Mourinho sendiri yang buat percaturan yang baik bagi aku, sebab dia still letak Ndombele main, sebab dia tahu walaupun Ndombele ni tak nampak terlampau fit, and then dia pun akui benda tu. So Mourinho pun ada cakap yang Ndombele ni pun tak fit, tapi dia punya contribution dalam game tu yang penting. Kalau korang tengok, bila dia dapat bola, dia dapat release bola tu dengan baik tau. Walaupun dalam keadaan crowded space, compact space, itu yang penting sebenarnya. So daripada waktu dia main tu, dia punya impact untuk Spurs tu memang banyak. Sebab tu Mourinho berani untuk letakkan dia sebagai attacking midfield, nak berbandingkan Dele Alli. So Dele Alli sebelum ni memang perform, so aku tak nak cakap pasal tu. Cuma sekarang ni menjadi team, Ndombele memang perform, and then dia punya main peranan penting untuk Spurs sendiri. Okay, so untuk Chelsea pula, nak cakap lebih, nak cakap pasal star-star game semalam. Okay, kita ada Kane, Son, Lo Celso semua untuk Spurs. So kalau Chelsea, Werner, okay, Ziyech. So semalam punya game, diorang star-star Spurs ke Chelsea memang tak jadi sangat. Orang cakap memang susah nak masuk sebab space tu dah tak ada. Tapi semalam punya game, kita akan nampak bahagian tengah tu yang penting. Macam Spurs, kita ada Ndombele. So Højbjerg pun biasa collect bola kat bawah. Sissoko akan winning the ball. And then kalau Chelsea, diorang ada Kante. So Kante bagi aku semalam bagus, sebab dia berjaya untuk sekat. Kalau Kane dapat bola, kalau korang tengok, akan ada dua orang akan pressure, sama ada Kante ataupun Kovacic. So macam sebelum ni prediction aku dekat video YouTube aku ada cakap yang Kante akan main dengan Jorginho. So bila aku fikir balik, Jorginho kalau dia main, dia punya man marking untuk jaga Kane tu kemungkinan besar payah nak bezakan dengan Kovacic. Sebab Kovacic ni work rate dia tinggi, and dia rajin untuk covering, drop, naik turun. Macam tu lah bagi aku. Sebab Jorginho lebih kepada defensif. So kalau Kante dengan Jorginho main, so kemungkinan diorang akan lebih defensif. Tapi dalam masa yang sama, sekarang Chelsea pun perlukan kemenangan sebab diorang nak potong Spurs. Tapi itulah, kita end up 3-0. So sebagai penutup, aku nak cakap yang game semalam okay untuk dua-dua tim. And then wish best of luck untuk Chelsea untuk game-game yang akan datang. Dan kita menyokong Spurs, kita kena standby. Kita punya game week akan tough. So minggu depan, and then next 2 week kita akan fight dengan Liverpool. Okay, so come on you Spurs. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, sedikit komen ataupun review pasal game Chelsea versus Tottenham Hotspur pada pagi tadi. Okay, briefly, starting of the game, Chelsea was very confident dengan bola, very possessive apa semua. Tapi when you play against team Mourinho ni, they are very defensive. Okay, well known as Park the Bus. Bila team Park the Bus ni, you have to be very creative in terms of attacking lah. Okay, and then Spurs sendiri pun dia punya tactical Park the Bus ni berkesan, and dia punya counter attack very good. So every time bila Spurs dapat opportunity counter attack, memang goyang. Okay, itu pun Spurs ada 2 solid chance, 2 atau 3 solid chance untuk score, tapi tak score. Satu tu off target, satu tu block by defenders and miss satu lagi. Okay, Chelsea punya tactical on first half was okay. Banyak main crossing daripada Ziyech dengan James, tapi sayang crossing tak menjadi. Ziyech honestly semalam he was off form. Crossing dia semua tak menjadi, mostly tak menjadi kan. Okay, and then first half ada good save daripada Mendy. Okay, and then moving to the second half, sama juga Chelsea masih hold possession, tapi dia punya numbers of crosses increase. Okay, whereby Tammy Abraham miss 2-3 solid chance depan gol untuk score. Okay, and then Lampard make a decision untuk keluarkan Abraham dan masukkan Giroud. Okay lah, bila masukkan Giroud, you main crosses, higher chance of scoring lah. Giroud very good dengan crosses. Tapi the problem is, Lampard tukarkan Ziyech dengan Werner sekali, masukkan Pulisic dengan Havertz. Bila masuk 2 orang ni, terus tactical tak menjadi crossing, main direct play pula.
So macam tak ada point masukkan Giroud ni. Okay, a big comment on Lampard punya decision semalam. Dia masukkan Ziyech, dia keluarkan Ziyech tu terlampau lambat bagi saya. Kalau you nak main crosses, you kena maintainkan Giroud tu, masukkan Giroud tu lagi awal. Okay, and then dah tahu Ziyech tu off form, keluarkan je lah, kan, masukkan Pulisic. Tapi kasihan kepada Giroud semalam, bila Pulisic masuk, Pulisic jenis cut in, Havertz main central position. Memang bola tak sampai kat dia lah, kan. Sebelum tu James duk cross cantik, and then Chilwell bila dia ada slight injury tu, dia pun dah tak push forward sangat, kan. Okay, and then itulah sayang, Lampard punya decision semalam saya macam tak agree sikit. Okay, this is my personal opinion. Okay, tactical dia, substitution dia saya rasa macam tak kena. Yes, on paper nampak attacking tu very strong, very solid, tapi tak kena dengan gameplay. Because Spurs dah main defensif, you masukkan player untuk direct play. Patut you main long ball ke, crossing ke, ataupun very creative midfielder. Tapi semalam Havertz pun main tak betul-betul attacking. Dia main macam mana, more to central role, Pulisic ke atas, kan. So itulah. And then we wasted 2 chance. Satu yang offside tu from Werner, itu bagi saya a very good pass and goal. Cuma sayang dia terlaju sikit, Turbo Timo. Okay, and then Giroud yang back pass daripada Rodon, Giroud miss. Itu 2 very good chance lah. But then again, Spurs pun ada apa orang kata, good chance. Mistake daripada Zuma, passing pada Silva tak menjadi. Okay, but most of all saya nak highlight performance from Kovacic. Kovacic was very good semalam. Bagi saya dia patut dapat man of the match. Saya tak tahu result man of the match dah keluar ke belum, saya tak tengok lagi. Okay, dia work rate dia very impressive. Okay, defensive wise very good, support on the attack, naik turun. And bila dia nampak team tu dah still, dah tak boleh direct play, dia make some good passes, good crosses, good interception and good challenge bagi saya lah. Okay, a very good performance by Kovacic lah. Okay, that's about it from saya pasal review tu. So kalau bagi saya, you have the best final say. If you have the best attacking force in the world pun, kalau you punya mix and match ataupun combination tak menjadi juga. Okay, good results but tak kalah, but disappointed because we should have won. Banyak chance kita create tapi tak menjadi. Ziyech rembat ke langit pun, satu depan gol. Okay, banyak chance kita buang. Okay, sebab tu saya rasa saya kata kita patut menang. Okay, then again, congratulations, another clean sheet for Mendy and the defensive team. Okay, itu saja. Okay, selamat pagi dan salam sejahtera. So saya akan buat ulasan mengenai game Spurs versus Chelsea pada awal pagi tadi. Saya rasa bagi penyokong-penyokong Spurs seperti saya dan juga ramai yang lain, kita berpuas hati dan gembira dengan keputusan pada malam tadi, awal pagi tadi. You know, it's not easy untuk kita pergi ke Stamford Bridge dan kembali dengan 1 point. No, especially now bila Chelsea memang sedang dalam top form. No, so to come back with 1 point, bagi saya it is a very good result, dan especially now bila kita still top of the league. Mengenai game pagi tadi, memang saya akui Chelsea lebih banyak menyerang dan kita pula banyak defended very strongly. This is typical Spurs lah di bawah Jose Mourinho. You know, we rely a lot on kita punya defensive strength dan also rely on menyerang secara counter attack. You know? And we showed that masa kita melawan Manchester City dulu. Tapi beza game City dengan game Chelsea pada awal pagi tadi is kita banyak sangat wasted possession. You know, possession yang kita ada, kita banyak wasted. And because of that, kita tak dapat menyerang dengan baik whenever ada peluang untuk counter attack. You know, and this is very dangerous bila kita keep on losing possession. Dangerous bila especially melawan tim kuat macam Chelsea. You know, but at the end of the day, you know, despite my disappointment dengan possession game kita, kita defended very well. Dan Chelsea walaupun banyak possession pun tak banyak membahayakan pintu gol kita.
except for the moment where Mason Mount buat shot on target tapi berjaya diselamatkan oleh Lloris dengan begitu cemerlang sekali. Now, bila kita cakap pasal defensive performance, saya ingin highlight performance contribution Joe Rodon. Dia buat dia punya first start for Spurs dan first start dalam Premier League juga. So dalam banyak-banyak opponent untuk buat first start, it was against Chelsea. So memang kita nampak dia nervous sangat. Biasalah kan, for a very young player, to make his debut lawan Chelsea pula tu. So nampak dia sangat nervous, dan dia hampir-hampir menghadiahkan gol kepada Oliver Giroud. But nasib baik Giroud tak dapat take advantage of Rodon punya blunder. Tapi bagi saya lah, it was a fantastic learning curve untuk Joe Rodon, dan saya yakin that dia akan the fact that dia tak concede any goals lawan Chelsea, on his debut, akan memberikan dia confidence untuk dia menentang opponent-opponent lain pada masa hadapan. So I'm happy dengan performance dia. At the other end pula, saya kecewa dengan contribution Lo Celso. Dia tak take advantage of mistake yang dibuat oleh Kurt Zouma. Dia tak tahu pun ada teammate dia on the left yang attacking, sama ada it was, tak ingat lah whether it was Reguilon ataupun Davis. And apa dia nak buat? Dia nak lob keeper kah? Dia nak pass dengan Moura ataupun dia nak pass dengan Kane? Saya tak tahu, Tapi yang memang dia buat bad decision lah tadi. Dan kita bila kita melawan tim macam Chelsea where possession kita tak banyak, bila ada opportunity macam ini, we should take full advantage, at least do something better with the ball. Tapi apakan daya, dia gagal berbuat demikian. Satu lagi, saya sedikitlah kecewa dengan Gareth Bale bila bukan kecewa dengan Gareth Bale, kecewa dengan Mourinho kerana tidak menurunkan Gareth Bale. Bagi saya lah, Gareth Bale ni, his presence dah cukup untuk menurunkan Chelsea. Chelsea will then start to defend more, which works to kita punya advantage lah. Tapi Bale bila dia tak diturunkan, saya a bit disappointed lah, But this is Jose, dia ada game plan dia sendiri, so kita harus akur dengan keputusan manager kita. So all in all, seperti saya kata tadi, it was a very good result, not necessarily a good performance, tapi good result, dan saya berpuas hati. I'm sure Spurs fans lain pun puas hati. Dan yang paling penting, seperti saya kata tadi, kita masih lagi top of the league untuk 2 minggu berturut-turut. Alright, come on you Spurs.